Voilà, mise en place. Nyato talibo morola talibo anya dingolo anya kafinyol fem fenni be sate kono jam ibele se safero ke o safero woni se di mo holma donc akatra fem fenni gata sangosang amna nimmen nata serum jari ni nat nyani nata zabule kala khila hajul jarre donc be duwa men kala lien fal dazal kafu haju jar mo holma ala gata al samu tal groupe lola asa fengi kini woni sachet kini woni asal nyal la kore be wasale wala ke masal nyal la kore be wasale ala kana ko sachet la doya même bato wala gasia Niabi bulla ate manse menyang ni rake ba fa jiodo ase wole nyang bari ji ton likini ameka ka te isa ka tere ni raka ka ase susa ase min isi kwala aji ga nyawnyan dimma hamo mu fembendi ni bala bala isa la baro har da fir nan ba mi bar ni nela ma be ko dan la ni bala bar lawni ni ba susa le hala dunni ni bi ko la isi kwala isa la du andel ni kasa sama sila dafa masila ne ngandi kasa no kudan kasa bentala mandoro ko to masila ko to ni ba bar lawni ni ba susa le isa isa labo har daxe wala sila dum susa nya bana bi xamul mo woni isa fam ñaan ko ko ona ni ba gere naso en ko ni ba gere raso afra bismillah naja de se bismillah ko sina utiliser e kana ke wonya donc c'est doit faire ben ni nata jam par mi sakin ni mo be na paranti mais de l'eau dans si tu veux utiliser maintenant, que ce soit quelque chose de malédiction ou de malade ou autre chose, tu vas utiliser. En utilisant ça, c'est dans le sens contraire. Tu vas utiliser comme ça. Et si c'est pas ça, on fait sortir. Si c'est concernant le bonheur, on travaille quelque chose. En tout cas, de sens positif. Quand tu vas l'utiliser, c'est de le faire comme ça. Le pan du groupe doit être oui. Quand vous voulez utiliser. Et cependant, il y a certains qui vont croire que c'est petit. Mais quand tu veux utiliser, si tu veux quand tu parles, tu as une bouteille de 5 litres, tu mets un bassin, tu mets ça là. Tu ne vas pas en mélangeant, c'est ça qu'on va mettre ici. Il va mettre ça dans le récipient. Dans le récipient, tu vas mettre, que ce soit des choses concernant le mal, si c'est des malédictions, que ce soit maladie ou autre, quand tu vas l'utiliser, tu vas le faire comme ça. Oui, tu vas le faire sortir. Tu vas le faire sortir. Mais si c'est quelque chose d'avantageux, on le fait comme ça. On boit, et se laver après. C'est bien, merci.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. C'est Djaliba Tandian, le porte-parole du Khalife général de Missirah d'Antilla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. On remercie le bon Dieu donc, qui a bien voulu nous permettre l'événement, d'assister à l'événement de cette année également, de l'édition 2025 du Gamou annuel de Missirah d'Antilla. Ce Gamou annuel qui a toujours été organisé depuis nos arrière-grands-parents, depuis près de 700 ans. Et donc, depuis la Guinée, depuis le Mali, la Guinée, jusqu'à ce que le fondateur de ce village-là, Alpha Omar Tandian, a fondé ce village il y a de cela 148 ans. Donc, on continue chaque année à organiser ce Gamou par la volonté divine. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, en tant que porte-parole du Khalife général de Missirah d'Antilla, de remercier l'ensemble des membres du comité d'organisation à Missirah d'Antilla, mais également dans les différentes localités. Parce que vraiment, dans chaque localité de la sous-région, ainsi que dans les différentes communes du département de Kédougou, de Saraya et de la région de Tambacounda, nous avons vraiment des membres de comité d'organisation qui s'activent pendant des semaines, voire des mois, pour préparer l'organisation de ce Gamou. Et aujourd'hui, alhamdulillah, malgré l'hivernage, malgré les fortes pluies, malgré l'accès difficile au village, aujourd'hui, nous avons pu organiser également l'édition 2025 du Gamou annuel qui a connu un afflux massif de pèlerins de l'ensemble de la région de Kédougou, de la région de Tambacounda, ailleurs dans le Sénégal, mais aussi du Mali, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, ainsi que d'autres sous-régions. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons pu aussi avoir l'assistance, l'appui et l'accompagnement des autorités administratives et locales. Donc la cérémonie officielle a d'ailleurs été présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Bembou, au nom du préfet de Saraya et de madame le gouverneur de la région de Kédougou. Aujourd'hui, c'est une satisfaction, également des remerciements à l'endroit des forces de sécurité qui aujourd'hui c'est le 4e jour. Ils étaient venus même 3 jours à l'avant pour aider l'organisation de ce Gamou. Vraiment, c'est l'occasion de féliciter nos autorités, mais surtout de féliciter les forces de sécurité. Et également le service de l'hygiène, également, qui ont fait le même travail, ainsi que la Croix-Rouge. Nous arrivons petit à petit au terme de cet important événement. Les pèlerins sont en train de retourner. Donc les difficultés que nous pouvons noter, c'est surtout un peu l'accès qui est difficile. Nous avons eu l'axe pour rejoindre Missirah, sur l'axe Nafadji, Missirah, Toubacouta jusqu'à Sekoto. Vraiment, ça c'est une difficulté. Aujourd'hui, les pèlerins qui arrivent jusqu'à Nafadji pour rejoindre le village, avec l'état de la route, surtout la rivière de Merhoulé, qui empêche de nombreux véhicules effectivement d'arriver. Et souvent, beaucoup de pèlerins laissent leur véhicule derrière le Merhoulé, qui est à 7-8 km du village, pour marcher à pied. Donc ceux qui ont des motos arrivent à traverser avec le pont de fortune que le village a fait. Les motos et les 3 roues peuvent passer, mais les véhicules ne peuvent pas passer sur ce pont-là. Donc vraiment, ça c'est une réelle difficulté. L'axe là, entre Nafadji et Missirah d'Antilla, vraiment, c'est tout le problème. L'autre chose, c'est un peu les pèlerins qui viennent de la sous-région, souvent qui rencontrent certaines difficultés administratives, avec un peu qui sont souvent un peu arrêtés pour des questions de formalité, et souvent c'est
c'est un peu difficile, mais à chaque fois que nous avons ces cas-là, nous appelons directement l'autorité et le commandant de brigade qui arrive effectivement, que ce soit le commandant de brigade de la gendarmerie ou de la douane qui arrive donc un peu à décanter ces situations-là. L'autre difficulté, c'est la question de l'éclairage public. Vous voyez, actuellement dans le village, c'est seulement donc, les grands axes avec les 18 panneaux de lampadaires qui ont été installés donc, cette année. Mais vraiment, ça n'a pu installer que sur un seul axe, sur un village peuplé de plus de 1500 habitants. Donc vraiment, ça c'est une difficulté, l'éclairage public. Mais également l'eau, parce qu'actuellement, pratiquement, on a 3 forages qui fonctionnent, mais même le troisième, c'est manuel. Donc c'est 2 qui fonctionnent. Et aujourd'hui, les femmes rencontrent vraiment un calvaire pour pouvoir satisfaire vraiment les besoins du Gamou en termes de préparation, mais aussi pour permettre aux différents pèlerins de pouvoir donc, accéder facilement à l'eau. Ça, c'est une difficulté. Les femmes sont obligées de puiser, de faire la queue, etc. etc. Donc, c'est pourquoi c'est toujours une occasion vraiment de plaidoyer à l'endroit de nos autorités. D'abord, vraiment pour nous aider donc, sur l'axe-là, Nafadji Missirah Dantela, qui passe jusqu'à Samekota et Sekoto. Vraiment, cet axe-là, c'est une difficulté. On nous a dit que vraiment, bon, en tout cas, c'est en vue. Bon, on a eu même des équipes qui sont venues un peu pour s'acquérir de l'état de la route dans le cadre d'un projet, je crois, PUDC. Mais bon, nous, on attend. Jusqu'à présent, on pensait qu'au moins pour l'édition 2025, quelque chose serait fait, mais jusqu'à présent, bon, il n'y a rien. C'est vraiment plaidoyer à l'endroit de l'État pour nous aider à faire cette route-là. Vraiment, une route de pratiquement 18 km de Nafadji à Missirah Dantela. Et jusqu'à Sekoto, ça fait maximum 30 km. Vraiment, je pense que nos autorités peuvent nous aider pour faire cet axe-là. Parce que vraiment, de nombreux pèlerins cette année ont appelé, disant que vraiment, ils ne pourront pas se rendre également, ils ne peuvent pas assister au Gamou parce que leur état de santé ne leur permet pas de marcher de 7 à km depuis Merakhoulé. Vraiment, ça, c'est une difficulté. À défaut vraiment de faire la route d'ici le Gamou annuel 2026, que nos autorités puissent nous aider à faire un pont, ne serait-ce sur le fleuve Merakhoulé, sur la rivière de Merakhoulé. Vraiment un pont sur Merakhoulé. Ça pourra nous aider en attendant qu'on puisse faire la route là. Également que nos autorités puissent nous aider à disposer d'un château. Parce que vraiment, comme je l'ai dit, un village peuplé de plus de 1500 habitants, où les femmes doivent accueillir pratiquement 3000 pèlerins pendant 3-4 jours, c'est un calvaire. Vraiment qu'on puisse nous aider pour régler la question de l'eau et avoir un château au niveau du village. Vraiment, c'est ce qu'on demande, un château. Mais aussi qu'on puisse vraiment renforcer l'éclairage public, puisqu'on puisse avoir vraiment de l'électricité un peu dans l'ensemble des grandes voies qui traversent le village. Voilà donc ces occasions qu'on voudrait faire. Mais également, donc, nos autorités les appeler encore à toujours nous accompagner. Surtout à continuer à faciliter donc, le déplacement des pèlerins qui viennent de l'international. Je crois que ça a été dit hier et la plupart de nos délégués qui sont venus au Mali, en Guinée, l'ont rappelé pour que nos autorités puissent faciliter à la fois l'accès au village, mais également le retour. Parce que par exemple l'année dernière, bon, tous ceux qui sont venus ont eu un peu moins de difficultés en venant grâce à l'appui des autorités. Mais au retour, beaucoup d'entre eux ont eu des difficultés. Et là, ça a découragé même certains pèlerins. Vraiment, l'aller et retour, on sollicite nos autorités, la gendarmerie, la douane, pour qu'ils puissent faciliter cela aux pèlerins qui viennent de l'international. Donc ce déplacement pendant ces 3 jours, vraiment c'est une priorité. Donc voici donc les quelques mots que le calife m'a chargé vraiment de transmettre à l'occasion vraiment de
de la fin de cet événement, donc qui se termine par la grâce de Dieu également. Donc le calife n'a pas cessé et ne cessera de prier pour la paix des cœurs et des esprits, donc dans notre pays, dans la sous-région, mais également dans tous les pays musulmans et dans le monde entier. Ça, vraiment, aujourd'hui, c'est la tâche du calife et cette prière est faite et continue à être faite donc, dans ce sens. Mais il prie vraiment que notre pays puisse avancer donc, dans la paix, que notre pays puisse vraiment se développer dans la paix et dans la concorde, dans l'harmonie totale entre les différentes ethnies, entre les différentes communautés religieuses qui constituent notre pays. C'est ce que le calife m'a chargé de transmettre. Encore une fois, remercier nos autorités, remercier donc l'ensemble du comité d'organisation qui sont un peu partout au Sénégal, mais également surtout ceux qui sont au niveau international. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Baadi ngolo qalu konton qalu deji. Naam. Qalu tantu. Naam. Tantu lo kola. Attends, si tu peux reprendre, ça te dérange bien? Bon, allez-y, comme c'est toi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Donc après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et remercié le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on est là pour parler aujourd'hui de ce qui est le village de Missirah d'Antilla. Le village de Missirah d'Antilla est une cité religieuse qui a été fondée depuis un long moment, qui a fait plus de un siècle et poussière. On ne peut pas dire une date précise parce qu'en fait ça vient de père en fils. Donc ça veut dire que c'est ce village-là aujourd'hui, on a fait le Maouloud Nabawi aujourd'hui, comme depuis chaque année, qu'on a hérité de père en fils. C'est ça. Voilà. Donc, abonyale. Nous sommes comptés à nos mouvements. Nous sommes basoriti. Au Tambita. Dakon Natasi. Ba Arfali. Khalifa ya quoi? Peut-être que tu games. Dakon Botawola. Anatashi. Ba Sorima. Abotawola. Anatashi. Mogoma Olemu. Alhaji Ousmane Tandian. Na Khalifa Kuto. Atele Genti. Memuna Duma Alimami Bati. Ya dogole mun ke alhaji karansmana kaba ka faran saudi nin jumo men najelo len ka ke états unis men be france men mi la ke batije wala ka ta alhaji karam ko tanjanti e bere bul fatam ko men lanna yaka baro diama kana fulo dum bul wala ka ta alhaji karansmana kaba indi kana ka jumo ni lo ka baro ke abenga. Donc ce qu'il a dit, c'est que Alpha Omar Tandian, c'est aujourd'hui son calife actuel, aujourd'hui à ce jour-là, c'est cette personne-là qui s'appelle Al-Hajj Ousmane Tandian. C'est lui le calife général aujourd'hui, que lui a hérité aussi le calife de son oncle, jusqu'à monter. Lui, il s'appelle Al-Hajj Ousmane Tandian. Son père, il s'appelle Alpha Omar Tandian. Le père de Alpha Omar Tandian, il s'appelle Fodé Bandingo Tandian, qui s'appelle Mohamed Fodé, ou bien Fodé Madi, qui est le deuxième fils du calife général. Le calife général, c'est celui-là qui a fondé la cité religieuse, qui est Alpha Omar Tandian. Donc, si tu as bien analysé ça, Alpha Omar Tandian, c'est son petit-fils qui a pris son nom, qui s'appelle Alpha Omar Tandian, et c'est le fils là actuellement qui est le père du calife. Donc c'est ça, la cité religieuse de Missirah d'Antilla, c'est Alpha Omar Tandian qui l'a fondée, et c'est à lui qu'elle appartient. Il l'a fondée avec l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est éloigné pour avoir le temps de se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de tous les biens mondains. Donc il l'a fondé avec ses enfants, avec la famille de son frère aussi, son frère qui est de même sang, même père et même mère. Donc quand il l'a fondé, jusqu'à présent, leur base c'est quoi? C'est que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du prophète subhanahu sallallahu alayhi wa sallam, et de enseigner. Parce qu'ils se sont éloignés de tout. Il est sorti de la Guinée, donc il est venu ici. Et quand il est venu ici, on lui a demandé pourquoi tu es venu, tu t'es éloigné. Il a dit je me suis éloigné pour une seule cause. Pour la seule cause, pour avoir le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour me consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu vas regarder ici, tu peux penser que c'est un village éloigné,
effacé, mais c'est très loin de ça, parce que jusqu'à présent, en fait, ce village, il compose plus de 1000 et quelques personnes encore, ou bien voire jusqu'à 2000 personnes, si je ne me trompe pas. Et sans compter ceux qui sont dans la diaspora, sans compter les personnes qui sont au Mali, sans compter les personnes, la descendance du vieux qui est en Mali, en Gambie, et tout ça, c'est une forte population. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بعد مولو نسيكوتا على منتلين كولا ngeen yogon tara ko men to jang a nemo a hijabo a duwa jabo alama lalanka sawante ni nyalama alama khairu dun jamano kono la badi ngolo khalula lungala mbe sate men kono jambi wo sate wole to ko dantila misira wo dantila misira mo men ga jan sigi wole keta awa cheikh na cheikh ala haji Bemba Alpha Umaru Tanja wo juriya le lube jambi aga misira jan sigi barsanna misira jan sigi ay bola madina ko talume aga koto kele tuje isafo le mako Bemba Ibrahima o Bemba Ibrahima a ko tuno atenata aga dula juma folo je wole kata sanga siti wo sanga siti mamba girasi o mugita nonne mamba girasi na nene soirée o fana o beleta misira janne o fele khaburu fe bato ja ake korsage atagata annata atagata aga same ko tasigi aga bulungo lonon tato ako kili ko munyini ake to le to ki korsage atagata aga tege saboje awole kata janti ko tege sabo aga atega janje ala ka itala akalo bara nani ngo analingo ako talibolu ya khalito tagamalo ka dulalu to nginin dulala firin ni ibe ka doke akhi nganne ta kaluna ko janne mu ndingirati tege sabo ka togola ko misira wo misira ya wo konoto akhi tuole to mo golbo tawuli kana nani kaybe sigi dingira ngininna awa wulli banko ka iba fe ka sigi je ako wonte bajten ci dula faalu ya al ci dula tan nan ci men faalu ya barnalu sigi ta jalu beje togola la na dugole la o no nem wulli misira aduatiye ini senefe ngole lunata aduatiye senefe ko wala wala ga wulli misira yirwa jala wa warala o be sirmanna ibenon ne kililabi ko misira o fanan be togolali jannela Bemba Alpha ba tanja atele ga non fanan togola kadwa ke jela wala ti mansa me bonoma abe bola madina kutalu men ganna nyogon to fonta to bari ba umbe jamani kilimo leka ngalo ne men tambita talibo le luqata joto ke tagamay singola kabire lo arjo kunto tilo kanna awa adegu abe dunna jallum men alfa lo kam men fo talibo men tarta noma atakata fo moko keme saba anin do anata kana jansigi bo mawludo sila ni mogol be nginin kalo kela menu birin dunga to sañi ani menu dunta to nama me kende wolu sita konto jatelo bari misira ta konto jate ala le xal bawo menga jan sigi na dale kata Bemba Alpha o be mugila to momi wo xatara artefa ba keka Bemba Alpha ba fa o fana be mugila to wo fana xatara o fana fa ba keka donc ni mo membe konte mutala misira mawludu me bo tala ibo tala rasulu tilolema kanabula aba ajuriya la jam nte menje kumala nte muyila jalo leti mila talibo leti tele lo kante salinya yitanna faram fanso membeje khadi wo mo leti mawludo nyi adun tala fabo tala gendarmerie nata préfet nata sous préfet nata nga état la vraiment état ga effort men ken kajile akalifo ni aba ala jama duata yen kende nyi sikum muka anil lulu wole fakata jama siata moko sabole moko wuli jate le nata bari kilima fo domolo manketa kilima fo jio manketa kilima fo malla dulasoto o sota misira barako le kono mbena la présentation kela o présentation be folo la moko jon kilima wole je menje te moto
atele cheikh na cheikh alhaji ousmane tanja atele mu misra khalifo tibi atele be khalifo fen tambita atele ba be not ningo silam fana ko ngafo ko khalifo jalu tambita jang menna hakilla miro le tafola mi abe jate no bawo ko mi ngamen fole muqaddam takabari rasulullah waqtu fo kana bula sanyinda khalifa ya be le jan do ka do no to bula donc o le joti même takini ngola wole ma adogoti cheikh na cheikh alhaji kadija alfa dantila misra jang khalifo dogolemu al sagab sago badi ngolu al salo ngonya même takini ngola wole mu cheikh na cheikh alhaji ibrahim asori tanja bi alhamdulillah dino misiro karango kawando wakile sondomola bambango ala taala bo karfani atema jambi misira atele ole joti isafa atele ya ko cheikh na cheikh afan fode alhaji ibrahim sori tanja dantela misira ndemi la jalo leti kana kuma misira kan qabadi ngol lallungala me senegal ni senegali ko kam mondo entier qalo ngafo jan duwa jabi dula lemu horma dingira lemu bemba alifa morla woliya fana haqa ngolemu cikantato ba sabale tumbe nyimbanko nyi jamanen kanja ba saba ko Cheikh Umar Ba Jagabi Alfa Umar Ba Tanja suma madi ba jabi o be ballori bari lungo do nata Cheikh Umar Ba Jagabi suma madi ba jabi wolo gele nyogon kankana nane nga woliya drapo kotota bemba Alfa Umar Tanja ne ketele mu wolo ndal musibo la le ila woliya sikanta to hakan artala la sugando le miti awa ko faran fanso ta ko la jama tuloka menu mamalo ka bemba alifa ba ta bu marina ko takana ni be bankun kanja nyokon to fo kunte bari be galo bar nin duwa jabo be yiri wakeni nyim bankun kambi alifa Mauritania na duwa jabo le be balo kan wole ne mo ko la jambi ko faran fanso ta khala siama adogo be jang awa asi dondi yita tala o barakatuhu nam awa ka silamo be konton silamiya kontrola awa unkoto ke aninna talibo aninna awa jalingara ba ole muhammadu susogoti nam alhaji muhammadu susogo nam misira dantila wulu dingole mu awa kata baba ma inshallah ba jali bakari fo kana bula afangonala nam na joga nam awa kana bula ania dogolu ania kotolu nam na adogolu mu nam adogo kema mu bambati nam akoto mu hawati nam mkoto hawa tonya ania bar musu to malu nam bar musu tigidalu nam jalu kumbalu kadija o tolata alfa umar tanja waliyullah atolata wo lanami nyoko folo lela isafo lema aya wo aya wala mo alfa umar la dimba foloti yo kadi nyimbar musu kadi jatolata lela ayo o ado nyin dogo do be je isafo jita nyin na dimba folo wala mo wudeti awo tata laminia woro tango hilta jani de ko woro siti kasamba ala dimba fulanyo wo tata kita awa alfa umar tanja awa ala hormoni ala barako ni ala woliya kono ala ka wo dinyima inshallah asagita annata aka alfa mar hormo tara woliya kamma altata din kare diama altato ke dinketi anata otola alfa morfangola otoma atoma babul ante kuma kanjalia kuma kanjang ka femfo mente keri ba ni ka femfo mente keri o mu fani ale yo bara man femfo jang mem mantra safari mem mantra alfa morla tarko kono a femfo jawo be mo alfa morla tarko leti fo ntel menu bafola nse dasa alfa maro tuma menna afango kanyim fundula miro ta kabogine kana nare ako ni ibe gine wakati bekela isebo wakati dosena imebono akala dimbalue
ako ba fe kana janna ma fon bari woliya ani mogo wo nyante kilinti anata nyim fundo la mira aka dingol bula folo kana bo jamano nyinka dim folo men bulata ole mum bemba karamba fangote bari wol man si dantila sayan ko tajanna wol tata sara ale o tata sara kabarin dantila khaje dantila dingol khaje e ko bari nyinun te janna mo goluti ako nyinnu mo ko menuti nu meseneke ako bar ni tutanna banko en kay beseno kelala wol sagita anata ding kutan bula e kana sigidula ina dantila banko ka wol na ta sigidula nyini awa ina ta fo misira jawotu mo jan sutuma woliyo la ya marokanda Cheikh Alpha Oumar Tandian Allah woliyo le mu kutubo le mu parce que sanji saba am kutubulati woliyo be me kutubiya soto woliyo do se kutubiya do mu kutuboti min titan do be je eri kilin do be je tili kilin do be je karu kilin do be je sanji kilin ate keta kutuboti sanji saba ni mfani alamu ni ntonyi alamu ala be sede yaranga atilo be galo woli alonne awa wole mamari ngo munyinti a mamari ngo dingo parce que nakali foyi nakali fani may Cheikh Ousmane Tandian Misra dantila wo baba wole mu mfa ba alfati isafa makafalifa wo baba wole mu fode bandingoti fode bandingo wo baba wole mu Alpha Oumar Tandian fode bandingo lelu ni Alpha Oumar fam bota lagine Madina Kuta mali marokono kananare anata aga koto tu Madina Kuta anata dantila sayan kuta ja ntelu mama al bota ma famme dantila sayan kuta ja biya golu aga tara awa ntelu mama wolu bemba wolu be kobali donc aga wato men ke sayan kuta akoluye akira na sayan kuta ala tato kono ikama kono nje parce que anata je aga sanji dolu ko aga sanji bisaba keje sanji bisaba bari akoto Ibrahima Cheikh Ibrahima wo fatuta Madina Kuta wo fatulungo fango Alpha Oumar aga nyimbange ibelori akoko ala yan fatayma akika tainti kaburi bato akoni takatati no ako siyama seba numa la gara lungo sini ake wala mo nyima ya kamma bar anari ngusayanguta aka sanji tan sabo keje to me dogo yandi ngo boytal lola akoto ma asagiti ko ate marina kuta atata ja ki boytan ko to dogo yala atagari ngoje aka keje sanji tan saba o san tan sabo tugun kabara ko to fatuta abotaje anata sayanguta dantila sayanguta kemo ko kono ilata to kono mbemba ji femadi ntalu mama lu baba moli akaya ko tuno mbitugun ako ntatulaja mbetala na sate kuto sigila mfango kadame mfango be dame mategela kasigije aka mbemba ji femadi tutato kono no anata ka jamatege anata sigi misra ja abe sigila misira jang misiro je damen na jamo inje damen wo nyato nse tawasal kenyo kejele nin non ten sito netole tumbeje neto membeje adingo menu nata ni ga janyini ni ga janje e kay nete jobe awa kotongoto afon ate dum fon man si jawotum ala woliya kono akoya konne to be damen ako ni ako bale ba ko tonto ma fam ako fuka salo beje ateman futa jaw ateman futa ja
bar kabari dingol tata no kan to je kata abba dama fon ya ka baje ya ka fuka salo in fananje yo bar bi awa mogolu bela mugbaya isala mugba kilinne ma hola baro oke mugba siaman na baro mogbalu bele na jamano hinkan aka siya woli be jang bar mogolun te kilindi yo bari ga ayta nyamen na mauludo yin kata alfa umar ma katabula babala katabula o babala fo kasi fombe mbalay ndolo mauludo yin tara yo ndum be duala fana nyin kana bontol bonsol bulu madama dunay baluri mbe ala tara lola ba ndol balo kanna wo woliol la silole ko ndum ntala nyan la khabo noma yo donc wo bi wono to bulo bibi bite alfa maru adin amamarin abonso membo bekunna bibi nabe misiraja wala museku usman ninti isafu alhaji ansum tanja anya dogo lebeja adogo memba kanjam biten wala museku alhaji karam mogoti o be majigir in France ibe to la ibe mu to kilineti me be mu to kilineti ba usman to be to kilin a membe o kan wala museku alhaji alfa umaru atoko ma fon wala be jang wala ba kan sigoyin to jambi ba ara karam mogonte jang a tele be jang ala ka dugo karifa tele la ka ke dugo tigodi a tele mun na sefre wilayati misira dan tele jang donc ko be takari wo nyaale al sago na journaliste sago nga nin kumo janyata mo be kortoli al sago badingol sago o khalifo le muinti be kontonna na barla al fano ki jagi ki tantu gammo fanam benta be autorité fen nanata ani mem fanam man na ngane bala be duala be mennata be dualo e mem manna be dualo e be duala jamano la khairo la be duala fo al se jamano tanga masiboma president memben kunna anya la mogo mume be kata jomay ma fala ministre fala fen ala gouvernement be ngay be jagi ni tantu ni gaje gammo nyasota ala ni telu e ga to mutam fe mbi konton na ke konton be assalamu alaykum wa rahmatullahi ka journaliso konton journaliso en nakeba wala mu adama jabi ba konton na ga konton be na gammi o gambi atele sa alo abela ka journaliso bula kanare kana na gammo topoto aka dinnya nyame ala dinno fana nga barakule aka bula nyamen na aka kyo nyale ala sago badingol be sago fen nata mbabe konton na be duala be en khalifo la kuma kan kan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته إلا يوم اللقاء وسلم تسليما كثيرا الحمد لله على نعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا برفع الأرض والسماوات ومن سجاجي من سبا من سكالانك من سو من ناخ خليفة كندو يندين تلما من سو من ناخ خليفة ديما من علونكو الحمد لله على جاغير ngala man so men fana nganna sigi nyim banko kan kha sababu kenna alfa batini wal mu Sheikh Alpha Umar Tandianti ala la woli yolum ala la mo balem famma jigilale mu alayen ado ala long ak mo gol long ala la ak ala kanu ak mo gol long ala kanola ak mo gol bula ala kanon silo kan ak kila kanu ak mo gol bula kila kanula wala mu Alpha Umar ti khatu mbe gammo mennaten wala mo kila la milado ti kila la milado munti Sheikh Alpha Umar khamun fo kila la gammo la kola
أكو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو كلا على مولد خاكي سنو لا غارنتي يعلم كسنو لا بالو كلا على سنو كوكو لا بالو أكو لا مونكان أكو كلا محمد عليه الصلاة والسلام غاني نينكا كاين من بيتني مسونكان أني أرغميسو كلا كوين نا أرغميسو سونو بارو بيبي مدين كان ولونغولي خاتخا عليا أرغميسو سونغولي كام أكو تني مسونو نتي فانغو موغيتا ولونغولي yo ngamira ning moko be sewala ka tambi sungola ka to kila fangole koni sunkaro sila kala sewa ako fu mun kamma ko sewo alga sewa sunkarola wota alkatega sewo nyinke woleti bibi hanni qarajo le sarse e ko mbe kila la mawludo kala mo me fa kika ku jago ki ning membe kila kano kam kalama e me fa kika ku jago ki Katu Alpha Umar aka londo soto aka tahajjudo ke ako ko aka misira sigi fen dam tale kam ako tahajjud bi qira'ati alquran alko alikhi durqutu alquran karam wala kholo tumbulla na alfa ni fanan la yamaro molati fata fanan sagita men noto nolo mon ndokoma ibrahima swarati o fanan nakuma kan ke tawlati ako Alpha Umar ko ako tahajjud bi qira'ati alquran aka alikhi durqutu alquran o karam aw fana nyoga ko mum fana tugun e kay Alpha Umar mum fana mbo ko fe bay dun ko fensa bay botu lambulu akko wal hars alu khaseno ke alu khabalu alla tarola alu khabalu al halalola e kay saba nyogo da ko talabul halal na la bota misira fana kalbe takala alu khata alu halalo nyini albi fen kela alu khaki halalola oto Alpha Umar kay kuma kan sabor tumbulla ko nga qur'ano karang adun nga seno fananke ngam fam balu ntarola fen ko tan balu itarola senekela tamolati ala fo ko fana molati yanta Alpha Umar atafang man seneke adi man seneke bare ako fo nyemmun kam ndol bi mo ko lam fo senanole itolu kha albatu nyamenna asikeno len dol mo keno bari nga seno fananke itolu fana ndan itolu fana mo ke satan fana so barajo fana soto yo oto Alpha Umar la baro ke tawalati fo kana bula bila kabir memba lay fo kana bula Alpha Umar la fo kana bula na khalifo nyinna membe numuri jambi ni wala mu alhaji Ousmane Tandianti be gammo ke kan Alpha Umar la yamaro yinela ako al ihtifalu yarisuna ala ahya'i sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam Alpha Umar kholo fonni woto ning abonyam nga badi ngol fanan bekili membe dulajan membe dulasutu abe fanan nati danko kabiri Mali fo lagine fo katabula Côte d'Ivoire fo katabula Gambie ni mume be do nata woto mbi fanan konton ne na ko nyimala adum fanan mansa fanan ngata kele khatu kabirin gammo be dasarin tifu la fotil saba e khajanna fa gendarme ni police olla wo mumunti dunyante bendi bari lo ngata kan jama be dunna damenna dina bankolemu gere kananaji mbol fanan konton na parce que kabiri nata fo kana bulay fo bi gammo banta e be sigiri ibenna kanta kan so mu mebe lorin ibenna kanta kan ngi jagi wala inata saporu fananuti an ka nin kunata ol be lorin service d'hygiène fananu nata o fanan bo nyama sapor pompier nata nin ku ka men soto isita sinya kilin xisamba kedu oto be mu mansala baro leti khaytan na khalon khafo dino membe misira e khole kanu dino membe misira ngol bulu wala kha kay fanan wakilita khawlu beta khinati woto wan safanan salon khafo khila baro kele nyanta kele nyamen man sa solon khafa khamenu bula e man tulun na kola e khamutale komi e ki nyamen na oton so fanan be konton wala même bota Mali nzi konto la bola même bota Lagine nzi konto la bola je même bota Gambie o fanan be bonya Sénégal kono wol mum fa ngoluti wala hakem minte sate ma kontela wol mum fa ngoluti be ku killing oto Alpha Umar la kota tenne mawludo fanan keta tenne fo khatabula fo rasul fa sallallahu alaihi wasallam oto misira men kon la jang badi nya killing le be jang ben killing le be jang ye jang 90% au soir l'été
90% fasta fo 95% isa fono o be musuwar leti alfa mar bon sole mabeti din ke tan nin fula alfa mar kholo soto o din ke tan nin fulo a kholo to tala lol tema ni xamé ko fodeya babaya bamadiya abet kerin tenne e to kholaring adingo leru to khola adingo leru to kholumu um fa kariya um fa kar lebeno babaya ading yusufu lebeno sa ko baba to ma ba yusufu wala ka ken non keta ko babaya fodeya fodi bandingo le yamu janti yo khalifa bayim bole wala gulo kambi walum alsago fem je ni nasaka salon xam misra histoire mu ñinati abe me fono cassette kilingola janne mu misrati janne mu dina dunke dulati men ngalon ko xafo alfa maru bota lagine ko xana dino le sari khatu kila xam menke kila wulita atakata la si madina ngoluma awulita atakata la si samen ngoluma akhu gol bula dugu kutan fananto alfa maru fana mbole noto awulita lagine xana dino leti nana ta dino ti wo nyama ndolu manyan na tulunna wala adun tulunna la fanan anene manke anene te kala fanan qatulun dino la danti la misra walum alsago alifo sago ko la bange ka khadwa ke jamano yen khadwa ke na president Diomaye Faye anala premier ministre Ousmane Sonko khadwa ki yen khadwa ke gouvernement be khatun kila ko ako fem fula wala se jamano to wala se jamano tinya ako ni wala bete ata jamano ketati ni wala tinya ata jamano tinya ta ako lonnalu ana marilalu o taalimu ala khibe ke mako kendoti alla sembo kanal no kan ina la kallan kiya kan bi mannillahi wa zudihi wa karamihi wa ikhtiyarihi ma zalika ala allah bi aziz inna zalika ala allah yasir o fanan ko wala na khalifo mem bele taseru yel mun to mate al haji ibrahima sori soare musala inata duño ñini nga bulu musala mayna min frontière wala mali inata duño ñini nga bulu ifana ba fe misira bi menki kan ifana no xaño gonke xalon xa fum be mu ku kilinati ako bari ako me keno fa xana misira xa autorisation tan na khalifa babulu anata ka dunya la ñini ngoke aka en basin ta dunyata aka ke ako mandango fana lafita itele ka fan ka fendimma meme kala kila la drapeau sallallahu alaihi wasallam ke ba fon le ka drapeau ñini atele ka joño ñini ka diama kala duwa kala ka diama dingo ne mari mo la wule kata mawludo siringo ngulita jang khalifa ka duwa ke akanal tata ala be fem fola ala ba ben sawabo fe nal tata kun tar soto silo ka Allah taxone Allah na adu ala ko kele at aka duwa men ke jang ndur taxato ko ngol la si aka mum fo ñeng ngol la sije be ba kala ma fem be musala men ke taji be xalo wolu ngo sango finta mo malo ko jiyo mena ko wando bele wotu mo ko kono to filita sang fo ñoo wulita ko mo legi ko ñoo ko tay ko ha ala alifa lo xambula ko ngana baro men nambila kila de la sekande sanjo to mo sanfonyo wulita akata nyale sanfonyo wulita mo gol commencer ta kibe déplacer la khata bire ko talu wala khata khila lom nki yenko alfa menu kantor ko mantunu alala mantunu kila kola wo kila o fanan kano le ben sigiri njang woto ala nya ben nale ala sisan la furu akata musa la fem beji akata be nyala yo wo besa sedea ko keta alfa la ya marole tide ani le duwa xamen ke ñembe bola jang aman ken tol fangol ti baraketi te lol ko makangol ti alfa duñu la duño kan ani la duwa kan ala ko makango sabati aketa jama be tema mo gol sa sedea men nte misirangati fo sa ko yeleta nga kawando ke fo sa ko yeleta mbota misiroto jani nga fota lo masanjonata ala ka keten yo donc be jama be konton halon ka fo misirangaya fennemu ne ala ka dimemma ala ka femba dima ne ala ka misirango kano dum men sondo mela ala ka fembaale dima oto mbebe kontonna mbebe jagila ila kuma kanyi mala misra koto ila bara nyi mala misraye wala mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salli ala muhammad اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل النار جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على برجو كلام على ما سيما على ما جاتو كنا على ما جاتو فين على محمد جارلا سام خيرو خادم ما من تركور وان كذا من سوان تلو على نعمة لما نعمة دون كل نعمة جدي جدي من تركور كل واحد تاي كاي تاني تا جام فين يوم نخام مدوا عليه كوما بارلا الله بارو الله ما تخلنا الله بارو الله ما تخلنا الله فانا هرمون بارك الله نان فا هرمون تبيلون هرمون إن شاء الله سلام محمد فنين كمان جارنا سواتي لا بيلكم بنتا بيلكم دياتنا بيبنتا فنا بيلكم نيما بطل دعاء بيا الناس تعالى الدعاء ولنا اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم تسليما علينا آمين علامي براجل علامي سيما علامي جاتو كندا إلى بارو علامي تانيا علامي أوان سيرة تهري فرنا هرمان نبارك الله نانم هرمان بيلون هرمان إن شاء الله سلام محمد أدعى كتير وتعالى سيما وجاتو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلوات الله إلى رسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم تسليما لله رب العالمين آمين على رب سيما على رب سيما آمين 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 صلى الله عليه وسلم وجاب الله دعاء أبا ألفا ko bula nyang ngam len na dimba dair mengi ngana ci jom to kada won toujours ci nyaali mi sen ngul ci dum ko nje ci kasaro mu soto wa taala si abaraka bu ko اللهم صل على اللهم صل على رسولك اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الحمد لله آمين 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 آمين